plus, ce n'était pas tout à fait vrai, puisque les deux peuples ont beaucoup subi, les deux peuples ont beaucoup vécu. Ça, c'est la chose que nous avons en commun, mais on veut bien s'entraider, mais il ne faut pas mettre l'accent sur le négatif. Le problème n'est pas de s'entraider ou de mettre... Moi, je pense que le problème pour l'Ukraine est de faire un véritable travail de mémoire, pas seulement l'Ukraine, mais bon, il se trouve que je suis en Ukraine et que j'ai des origines ukrainiennes. Et c'est ça la question du film. C'est... Pardon. Проблема в Україні – це те, що потрібно пропрацювати питання пам'яті. І це те, що хотів би показати фільм. Voilà, donc à partir du moment où un travail de mémoire est fait, il n'y a pas de problème, on peut réfléchir à tous les côtés. La question qui se pose vraiment, c'est, en tout cas par rapport à Kovel, pourquoi, s'il n'y a pas de responsabilité partielle, pourquoi est-ce si difficile de parler de l'histoire des Juifs à Kovel notamment. Питання, яке ставить фільм, чому зараз так важко в Ковелі говорити про єврейські питання. І пані Єва думає, що після того, як ми пропрацюємо це питання пам'яті, все буде набагато простіше і легше. Moi, je voudrais souligner un moment du film. Я хотів би підкреслити один момент у фільмі. Un moment optimiste. Момент, який був дуже оптимістичний. C'est quand les élèves de la classe s'expriment. Це коли учні у класі висловлюють свою думку. Et ils s'expriment et ils regardent les faits historiques d'une façon dépolitisée finalement. Вони висловлюють свою думку деполітизовану, тобто яка не є заангажована політикою. Et la parole est presque spontanée en disant que oui, bien, si on ne regarde pas le passé, c'est difficile d'avoir un avenir. І їхня основна думка, яка приходить цілком природньо, що якщо ми не будемо пам'ятати минуле, ми не будемо мати майбутнього. Et moi je trouve en cela que c'est une belle image qui est donnée du peuple ukrainien. І я вважаю, що це дуже гарна така картина французького народу, яка була дана, українського народу, яка була дана у фільмі. Я хотів запитати, коли знімали фільм, чи у вас була якась інформація про тих українців, які проживають, чи, допустимо, інша національність, поляки, які переховували євреїв, допомагали їм сховатися, то вижити, але ризикували своїм життям. Чи до вас попадала така інформація? Est-ce que pendant que vous avez fait le film, vous avez eu l'information sur les Ukrainiens qui aidaient les Juifs, qui sauvaient les Juifs? Est-ce que vous avez eu cette information? Est-ce que vous l'avez rencontré quelque part? Est-ce que vous l'avez pris en conscience? On n'a pas eu de témoignage à ce sujet, sauf le témoignage d'une personne qui dit très clairement que, quand même, ça se dit tout à fait clairement dans le film, qu'elle a été sauvée. Bon, je pense que c'était par des Polonais, mais bon, ça m'est égal, enfin, par des gens qui habitaient Kovel en tout cas. Et elle n'est pas la seule, il y en a d'autres qui ont été sauvés. Mais je veux dire, on ne peut pas faire un film sur tout. Donc on cherche un axe particulier. Mais pourquoi pas? Faites, oui. Ми не мали такої багато інформації. Єдине, що у фільмі одна людина сказала, що вона була збережена, тобто її врятували українці. Мені не дуже важливо, якої національності були ці люди, які допомагали, тому що фільм неможливо зробити, взяти у фільмі неможливо розглянути абсолютно всі моменти. Тобто пані Єва знала, що це і українці, і також поляки, тобто люди, які просто проживали у Ковелі. Які були ваші першопочаткові очікування перед
подорожжю, чи справдилися вони, і який ваш головний висновок з цієї подорожі? Est-ce que vous avez eu des attentes avant de faire ce film et quelle est votre conclusion générale? Est-ce que vous avez eu les attentes et est-ce oui. qu'elles se sont réalisées et quelle conclusion vous tirez de tout ça? Je ne tire aucune conclusion. Я не маю жодного такого висновку з цього питання. Et je suis d'ailleurs étonnée de certaines réactions parce que finalement, le film, à un moment j'interviens justement pour dire que les Ukrainiens ont d'autres combats à mener. Ce film n'est pas du tout accusateur. Il essaye de voir ce qui s'est passé, la réalité. Oui. Я дещо здивована деякими реакціями, які я почула, тому що цей фільм не має на меті якось звинуватити українців. Цей фільм просто говорить про те, що відбулося. En tout cas, ce sont les témoins qui ont raconté. Moi, je n'étais pas là. В Je ne sais pas ce qui s'est passé. будь-якому випадку це люди, які дали свідчення. Mais Я не була там, я не знаю, як це voilà. відбувалося. Donc, c'est pas du tout polémique. Hein. C'est pas du tout un film polémique. Це не є фільм, який розвиває полеміку. C'est un film qui explique des faits, des témoignages, qui raconte des témoignages. Et c'est ça qui est important. Et pour répondre un petit peu à votre question, c'est un petit peu ce que j'ai cherché, dans un certain sens. Цей фільм це є по суті зібрання свідчень людей. Це не є звинувачення щодо українців, і можливо я таким чином відповіла на ваше запитання. Інші запитання? Побажання? Єво, я не знаю, чи я прослухала, чи під час створення фільму ви зверталися до офіційної влади Ковеля за якимись довідками, свідченнями, іншими якимись речами? Est-ce que, avant de faire le film, vous vous êtes adressé au pouvoir local de Kovel pour avoir des renseignements officiels, des attestations officielles, enfin pour avoir une information officielle? Nous avons été reçus par la mairie de Kovel, très bien. Нас мерія Львова дуже добре зустріла. Ковель. Par contre, moi j'étais partie avec une recherche particulière au sujet de mon grand-oncle Aaron. Але vous êtes parti avant? Non, je suis partie avec cette idée-là de rechercher, de savoir ce qui s'était passé pour mon grand-oncle Aaron. Але я приїхала з цією ідеєю, щоб дізнатися більше інформації щодо мого двоюрідного